प्रोग्राम में खुश आमदेद। इस सेक्टर के अंदर तख़फ़ीफ़ गुर्बत के लिए कुछ NGOs भी काम कर रहे हैं, NRSP जैसे इदारे भी हैं, दुनिया भर से शायद उनको भी फंडिंग होती है, तो क्या उनके ऊपर भी नज़र रखी जाती है, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका भी कोई गवर्नमेंट का साथ लाइजान है कि नहीं है? उनका जी उन्हीं डिपार्टमेंट से है जी, उन्हीं इदारों के साथ है, डायरेक्ट हमारी मिनिस्ट्री से लाइजॉन नहीं है। लेकिन हम उनका वो अपने पाकिस्तान बैतुल माल के साथ 8-10 NGOs हैं, वो देखते रहते हैं। वो किसी को जब उनकी वो पूरी ऑडिट रिपोर्ट्स ना हो या उस क्राइटेरिया पे SOP पे वो पूरा ना उतरते हो, वो उनसे अपना वो MOU ख़त्म, एग्रीमेंट ख़त्म कर देते हैं वो उनसे, और वो नए ले लेते हैं। इसी तरह PPAF है, ये NGOs के साथ बहुत मिलके ये काम कर रही है, लेकिन दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। Believe you me. अच्छा, yes. you're satisfied? Oh, quite satisfied. जिस तरह उनका सिस्टम है, मैंने इनके साथ फ्लड में काम किया, कसूर में किया, साहिवाल में किया, और मैंने इनका तरीक़ेकार बहुत सारी NGOs इनके साथ काम करती हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में करती हैं। वो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। मैं मतलब देख के, और उनका काम मैंने विजिट्स किए साथ, मतलब जी कि ये फ्लड एरियाज पे, फैक्ट्री एरियाज पे मेरे खुद विजिट हैं, लेकिन कमाल काम करते हैं जी। फिर उसके बाद ये इनका कोयटा, बलूचिस्तान में इनका काम मैंने देखा, इनके साथ मैंने उधर विजिट किया। बलूचिस्तान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम BRSP जो है, उनके साथ काम करके देखा, वो बड़ा ज़बरदस्त। मतलब जी कि ये वो चीज़ें हैं जो ऑडिट भी होती हैं, इंटरनल ऑडिट भी होते हैं, मतलब जी वो सरकारी ऑडिट भी होते हैं जी। लेकिन कोई चीज़ें पुरानी हैं, करप्शन थी, गड़बड़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अव्वल तो ख़त्म हो गई है, नहीं तो मिनिमाइज वो हो गई है। कहीं अब वो फूल प्रूफ हमारा वो अब बस ये वो रह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस तरह काम हो रहा है, अभी हमने एक नेशनल प्रोग्राम अभी हमने ख़त्म किया पिछले दिनों जी, NPGP के नाम से था जी। अब हम वो 132 US मिलियन डॉलर्स का था, कोई 20-21 अजला में था, ठीक है जी। अब हम PGEP कर रहे हैं जी, पॉवर्टी, ये मतलब जो ग्रेजुएट एक्सट्रीम पुअर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वो हमने 25 निकाले हैं जी पूरे पाकिस्तान में से। डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई 12 बलूचिस्तान के हैं। अच्छा। उसमें 4 या 5 सिंध के हैं, 3 KP के हैं, ठीक है जी, एक आधा पंजाब का है, और इसमें 20 ये निकाले हैं, 5 हमने निकाले हैं जो फ्लड इफेक्टी, जो हमारे इस फ्लड में जो भी हुए वो ज़्यादातर पंजाब के हैं। इस तरह 25 अजला को हमने ग्रेजुएट करना है। 25 अजला को हमने वो खते गुर्बत से, लाइन ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकालना है। और ये आप देखेंगे अगले 2-3 सालों में इसका काम है। ये इस्लामिक वर्ल्ड बैंक से 134 मिलियन डॉलर की ये ग्रांट है, जिसका हमने पिछले दिनों एग्रीमेंट उनसे किया है, और अभी इंशाल्लाह विद इन डेज ये हम ऑपरेशन हो जाएंगे, जिसमें 12 बलूचिस्तान के अजला। और शाह साहब, हेल्थ का सेक्टर भी देखा जाए, प्राइवेट इलाज बड़े महंगे हैं, बैतुल माल के नीचे आप लोगों का करते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल में सरकारी अस्पतालों को प्रेफरेंस देते हैं, तो प्राइवेट भी इसमें सर शामिल हैं? क्योंकि बाज़ तो मर्ज़ ऐसे हैं कि शायद सरकारी अस्पतालों में सहूलतें बेहतर नहीं हैं, प्राइवेट में जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं, तो ये ना करें आप ऐसे। अच्छा, सब प्राइवेट पे इसमें कवर्ड है। देखिए ना, RIC देखें, सरकार, मकसद है, लेकिन अच्छा है इसमें तो वन एग्जांपल आप कह सकते हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार, PIC आप देख लें, PKLI देखें आप, स्टेट ऑफ आर्ट है। देखें, ऐसे हमारे सरकारी जो अदारे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हमारा नूरी देखें, आप हमारा निर्म देखें, लाहौर का अनमोल देखें, आप जाएं विजिट करें। शराई साहब आप हैरान होंगे कि जी के वर्ल्ड क्लास, हम वर्ल्ड को मैच करते हैं, ऐसी ऐसी मशीनें हैं, ऐसी ऐसी उधर हैं जी। अब उधर क्या था कि जी 10 लाख रुपए तक हम इलाज करते थे। 1 मिलियन। अच्छा,
کہ جی کہ کسی نے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, کسی کی ہارٹ سرجری ہے, کسی کا کینسر کا ہے, تو جی کہ ہم اسے 1 ملین تک, اس کے زیادہ ہیں تو وہ خود کرے گا, کم ہے تو ہم کم کر دیتے تھے, لیکن ہماری لمٹ تھی 1 ملین جی. وہ اب میں نے بڑھا کے دسمبر میں بورڈ میں 1.5 ملین کر دی ہے. صحیح. اب 15 لاکھ ہو گئی ہے. اسی طرح ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں ہم ایک بچے کو تعلیم کا 1 لاکھ روپیہ سال کا دیتے تھے, اس کی فیس, سرکاری ہاسپٹل, سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز میں 1 لاکھ روپیہ. اگر اس کا 70,000 ہے تو ہم 70,000 دے دیتے تھے, 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ دے دیتے تھے, 1.5 لاکھ ہے تو لاکھ دے دیتے تھے, 50 اس کا ادارہ کرتا تھا یا وہ خود کرتا تھا. اب ہم نے وہ بھی بڑھا کے 1 لاکھ کی بجائے 1.5 لاکھ کر دیا. اچھا, وہ 1 ملین سے 15 لاکھ کر دیا ہے, یہ ہم نے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کر دیا. اب دیکھیں نا, اب یہ چیزیں اب اس حکومت نے, ہماری حکومت نے, وزیر اعظم صاحب نے 2.25 ارب تھا ہیلتھ کے لیے مخصوص کیا پاکستان بیت المال کا, وہ اب انہوں نے کر دیا الحمدللہ 3 کروڑ کے قریب, 3 ارب کے قریب. 2.25 ارب سے اب 3 ارب یہ ہیلتھ کے. تو الحمدللہ وی آر انچنگ اپ. There are hurdles, there are direction is there, efforts are there, we are right on that track. And مدینے والے کے صدقے انشاءاللہ ہم اگلے آنے والے وقت میں کافی ساری چیزیں وہ لے کے آئیں گے. لیکن سر اسٹنٹڈ گروتھ بھی بہت بڑا ایشو ہے اس ملک کے اندر, بالخصوص ساؤتھ پنجاب, سندھ کی بات کرتے ہیں, یا پھر ہم بلوچستان کی بار آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس پہ یقیناً وہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. بٹ اس کے لیے سر فوڈ کی فراہمی ہے, یا اگین اس کو بھی کیش کے تھرو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, فوڈ جی. اچھا, اس میں ابھی میں نے ریسنٹلی پروگرام کیا, اس میں ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے, اس کا ایک پروگرام ہے نشو نما. اچھا جی. یہ ہم کوئی 2 سال کے لیے پریگنینسی سے لے کے 2 سال کے بچے تک ہم وہ فیڈ دیتے ہیں. فیڈ دیتے ہیں. یس, ماں کے لیے, ماں کے لیے پہلے پریگنینسی میں اور پھر بچے کے لیے. اور یہ ہم نے کوئی ابھی جو ان کی لیٹسٹ ہے, ہم نے 20% امپروو کی ہے. اچھا, جو مڈ اسٹڈی تھی وہ تھی کوئی 6% اور ابھی جو اینڈ اسٹڈی ہے وہ 20% کے قریب ہم نے اسٹنٹنگ میں ہم نے وہ امپروو کی ہے جی, شکر الحمدللہ. اور وہ تو ایک ہمارا بڑا ایک کامیاب, اس کا بھی ہم نے پچھلے دنوں بیس ہیڈ کوارٹر پہ ہم نے وہ سرمنی بھی کی, اور ہم نے وہ الحمدللہ اس پہ بھی مطلب وہ پورا فوکس ہے. وہ بھی ہم ورلڈ ہیلتھ پروگرام کے تھرو ہم ان کے ساتھ سر نیکسٹ جنریشن ہے نا, اگلی نسل ہے, اگر وہ اسٹینڈرڈ ہوگی, اگر وہ مینٹلی اور فزیکلی اس قابل نہیں ہوگی تو اس ملک کو کیسے آگے لے کے چلیں گے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.